अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कुदरती खूबसूरती, हैरत अंगेज नज़ारे और खुशहाली का ख्याल जहन में आता है। हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की, एक ऐसा मुल्क जहां हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा सयाह आते हैं। इस मुल्क में आप PhD भी सिर्फ 100 यूरो में कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हैरान कुन है। आज की वीडियो में हम स्विट्ज़रलैंड की तारीख, इसकी कुदरती खूबसूरती, दिलचस्प हक़ाइक़ और मुनफरिद खुसूसियात के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो अगर आप भी स्विट्ज़रलैंड के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। स्विट्ज़रलैंड का ऑफिशियल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 8.8 मिलियन है, जो दुनिया के 102 नंबर पर आती है। ये मुल्क यूरोप के दिल में वाक़ है और इसका कुल रकबा 41,290 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 135वें नंबर पर आता है। स्विट्ज़रलैंड की खासियत ये है कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसके किसी भी तरफ समंदर नहीं लगता। इसके बॉर्डर फ्रांस, इटली और जर्मनी के साथ मिलते हैं। अगरचे स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा मुल्क है, मगर ये यूरोप में इक्तिसादी लिहाज से सबसे अहम और ताकतवर मुल्कों में शामिल है। स्विट्ज़रलैंड की सालाना इक्तिसादी पैदावार 700 अरब डॉलर है और ये दुनिया के 20 सबसे बड़े इक्तिसादी मुमालिक में आता है। स्विट्ज़रलैंड का सालाना फीकस आमदनी 92,000 डॉलर है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनती है। यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया के सबसे खुशहाल मुमालिक में शुमार होता है। स्विट्ज़रलैंड की कुदरती खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। यहाँ की बुलंदो बाला पहाड़ियाँ, बर्फ से ढके ग्लेशियर्स और रंगीन फूलों से भरी वादियाँ हर सयाह को अपनी तरफ खींचती हैं। स्विट्ज़रलैंड में ऐसे मंजर हैं कि अगर आप एक बार यहाँ आएं तो वापस जाने का दिल नहीं करेगा। यहाँ के ऊंचे ग्लेशियर्स पर भी सयाहों के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जो स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत की तरफ से फराहम की जाती हैं। स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा सियाहत पर मुनहसर है और यहाँ की मेशत का सबसे बड़ा हिस्सा सयाहों से आता है। स्विट्ज़रलैंड हर साल तकरीबन 17 अरब डॉलर की सियाहत की आमदनी हासिल करता है। इस मुल्क में सयाहों के लिए इंतहाई जदीद और आरामदेह सहूलतें मौजूद हैं। स्विट्ज़रलैंड का रेलवे निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है और यहाँ का 5% रेलवे ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजरता है, जो सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा है। स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 1500 झीलें हैं, जो दुनिया के लिए हैरानी का बाइस हैं। तहम ये मुल्क दुनिया के सबसे महफूज तरीन मुमालिक में भी शामिल है। स्विट्ज़रलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं और इनकी औसत उम्र तकरीबन 84.25 साल है। स्विट्ज़रलैंड में जिंदगी की मियार इतनी बुलंद है कि यहाँ के लोग देर से शादी करते हैं और अमूमन 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का सबसे बेहतरीन और महफूज तरीन बैंकिंग सिस्टम हासिल है। यहाँ के बैंक न सिर्फ दुनिया के सबसे मोतबर है, बल्कि यहाँ के लोगों के पास अपने माली मामलात को इंतहाई राजदारी से रखने की सहूलत भी है। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने एटम बम से बचाव के लिए बम शेल्टर्स बनाए हैं, जहाँ मुल्क के तमाम लोग पनाह ले सकते हैं। ये शेल्टर इतने मजबूत हैं कि अगर तीसरी जंग अजीम हो जाए तो स्विट्ज़रलैंड के लोग महफूज रहेंगे। अब हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की मुनफरिद खसूसियात के बारे में। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट पैदा करने वाला मुल्क है और यहाँ की चॉकलेट का जायका दुनिया भर में मशहूर है। स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ दुनिया की सबसे महंगी और स्टाइलिश घड़ियाँ होती हैं और स्विस वॉच का नाम भी दुनिया भर में जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शामिल है, जहाँ आप स्विस पास के जरिए पूरे मुल्क में मुफ्त सफर कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के लोग कारोबारी मैदान में इंतहाई कामयाब हैं। यहाँ के लोग अपने कारोबार में इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपने खानदान के अफराद से भी कारोबार करते हैं। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम अक्सर पाकिस्तान में भी लिया जाता है, खास तौर पर जब बात हो आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट्स की, जो 1995 में जिनेवा में खोला गया था। इस अकाउंट में कंपनी से हासिल की गई 40 मिलियन डॉलर से लेकर 100 मिलियन डॉलर तक की रकम रखी गई थी और ये वो कंपनियां थी जो पाकिस्तान में कारोबार कर रही थीं। तहम इस केस के शवाहिद मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान में ये केस फेस अकाउंट के नाम से मशहूर है। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से तकरीबन 304 रुपए के बराबर है और इंडियन रुपए के हिसाब से 91 रुपए के करीब है। स्विट्ज़रलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, जो दुनिया भर में फुटबॉल की आलमी तंजीम है। ये मुल्क अगरचे बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को आला तनख्वाहें भी दी जाती हैं।
مثلا یہاں کے ٹیچر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے اور کچھ ٹیچر سالانہ $1,00,000 تک کما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں کام کرنے والوں کی کم از کم تنخواہ 10,000 سوئس فرینک ہے، جبکہ کم از کم ماہانہ تنخواہ 3,000 سے 7,000 سوئس فرینک کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کسی شعبے میں ڈپلومہ یا ڈگری اور اس کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اس ملک میں رہائشی اخراجات تقریباً €1,000 تک آتے ہیں اور آپ €2,000 تک بچت کر سکتے ہیں، جو کہ ایک معقول رقم ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کا ایک حصہ ہے اور ایک ٹورزم کی جنت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پلمبر، شیف، ڈرائیور اور صحت سے متعلق پیشے زیادہ مشہور ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ بہت دلچسپ ہے اور اس نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی ملک کی فوجی حمایت کی ہے۔ اس ملک کی پہلی سلطنت 1200 عیسوی میں شروع ہوئی جب 3 مختلف قبائل نے مل کر اسے بنایا۔ 1648 میں یورپی ممالک نے سوئٹزرلینڈ کو آزاد ملک تسلیم کیا اور 1798 میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر حملہ کیا۔ تاہم سوئٹزرلینڈ نے 1815 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ اس عرصے کی جنگ کو سوئٹزرلینڈ کی غلامی نہیں سمجھا گیا کیونکہ انہوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سوئٹزرلینڈ نے 1848 میں اپنا آئین متعارف کرایا اور اس کے بعد سے اس نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ دوستوں، آج سوئٹزرلینڈ کی آبادی تقریباً 8.8 ملین ہے، لیکن جہاں ہر سال 40 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کی تعداد تقریباً 3,000 ہے، جو زیادہ تر برن اور بیسل میں آباد ہیں۔ انڈین کمیونٹی کی تعداد 27,000 ہے اور ان میں زیادہ تر افراد انجینئرنگ، IT اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 160 سے زائد مسلم سینٹرز ہیں، مگر یہاں مساجد میں مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہاں مسلمانوں کی کمیونٹی خوبصورتی سے اپنے مذہبی رسومات ادا کرتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ مقبول کھیل آئس ہاکی، فٹ بال، رگبی اور باسکٹ بال ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی 4 آفیشیل زبانیں ہیں اور ان میں سے 63% لوگ آرمینی زبان بولتے ہیں، جو جرمن زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے اور سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹیز میں سے کچھ بہت مشہور ہیں، جیسے یونیورسٹی آف جنیوا، یونیورسٹی آف یورک اور یونیورسٹی آف برن۔ یہاں تعلیم کا خرچہ بہت کم ہے اور بیچلر یا ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو €400 سے لے کر €3,000 تک خرچ آتا ہے، اور بیچلر یا ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کو €400 سے لے کر €3,000 تک خرچ آتا ہے۔ PhD کرنے کا خرچہ بھی بہت کم ہے، جو صرف €100 سے €900 تک ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت برن ہے، جس کی آبادی تقریباً 4,32,000 ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کا اولڈ ٹاؤن بھی تاریخی ورثے میں شامل ہے اور یہاں کا دریا بہت ہی خوبصورت ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے اپنی فیملی کے ساتھ 1903 سے 1905 تک اسی شہر میں وقت گزارا اور یہاں وہ اپنا مشہور E=mc² کا فارمولہ بھی تیار کیا تھا۔ برن میں 800 سال پرانا کلاک ٹاور بھی موجود ہے اور اس شہر کی گلیاں تاریخی منظر پیش کرتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا شہر زورک ہے، جس کی آبادی تقریباً 14,32,000 ہے۔ یہاں کے 12 مشہور ٹاورز، جنہیں گروس مانسٹر کہا جاتا ہے، دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ زورک شہر کو سوئٹزرلینڈ کا فائنینشیل ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ دنیا کی سب سے زیادہ خریداری کرنے والے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کی کوئی حد نہیں اور یہاں کے پہاڑوں، جھیلوں اور تاریخی شہروں کا دورہ کرنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ اس ملک میں 40 لاکھ سیاح ہر سال آتے ہیں اور ان کی آمد سے سوئٹزرلینڈ کی معیشت بہت مضبوط ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور اس کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کا سفر بہت یادگار ثابت ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی خوبصورتی، اقتصادی خوشحالی اور بے مثال سہولتوں کے لحاظ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کی صحت اور لوگوں کی زندگی کے معیار کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی سیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یقیناً یہ ملک آپ کے لیے ایک یادگار تجربہ ثابت ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ کو سوئٹزرلینڈ کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔